bersama Yasin wa tahfidz kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sababiyah hajatipun Ibu Nuni sekeluarga senantiasa diijabah dan oleh Allah, khususnya umumnya semua yang hadir di aula zikir salat nariyah pada siang hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fasumma ila hadrati Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, fasumma ila hadrati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fasumma ila hadrati Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fasumma ila hadrati Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, fasumma ila hadrati Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, fasumma ila hadrati Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu min usulihim wa furu'ihim ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى إلى حضرة النبي وصلى إلى حضرة الشهداء الأولياء سيدنا محي الدين سيد القادر سيدنا قدس الله وسلم إلى حضرة سارة بن درزان سعد سلام شرف بيدوي شيخ بري ملان قرر وثم إلى حضرة سمح سفيان بن البغدادي وثم إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وثم إلى حضرة جميع أولياء الله في إندونيسيا وثم إلى حضرة جميع أولياء الله في السبعة وثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا جميعا الله حقا علينا ونخش وخش الحبيب السلسلة طريقا سادلية وقاعدنا خبندية وثم إلى حبيب الشام الحسن السادري شائنا من دهاء بن نقشبندي من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثم إلى حضرة جميع القبور المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات khususnya jamaah kubur jamaah zikir salat nariyah khususnya umumnya jamaah kubur semuanya hadir di aula zikir salat nariyah pada siang hari ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allah lana wa lahum al-Fatihah.
Sarpan, Nur Sita, Ati Iwan Effendi, Ati Nur Khalid, Allah maghfir lahum warhamhum wa khalaqahum ajrahmatahum Allah maghfir lana wa lahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati ruhi wa jasadi Anda Nabila Sabana Azmi, semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam mencari pekerjaan ya. Ila hadrati ruhi wa jasadi Ananda Dimas Ahmad Nasai dan Fawas Adil Azmi Arif. Bismillah hadrati ruhi wa jasadi Gununi dan Bapak Yusuf warga mugi paring kata sakinah mawaddah warahmah. Minta doa Bapak Selamat dan Ibu Nur Tiatin ya. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah rohi wa jasadi jamaah zikir Sarnaria khususnya umumnya yang tergabung di aula zikir Sarnaria pada siang hari ini, khususnya Ibu Nuni selaku Syaikul Hajjah. Mugi sedaya tansah paring kesehatan, keselamatan kawujudan angin penyambut damel di negeri Formosa, mboten manggih sakit, mboten manggih ora menapa. Sedaya saged wangsul dhateng panggan keluarga kanthi kawontenan kang sehat walafiat, sami gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah manfaat donya akhirat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati ruhi wa jasadi nabi sakit, muga Allah paring kesehatan. Ingkang gadah keluarga sakit, muga Allah sehatkan keluarganya. Ingkang mendadak masalah, muga Allah mudahkan urusannya. Ingkang nembe susah, muga Allah paring bunga. Ingkang nembe jomblo, muga Allah paring jodoh. Ingkang dereng kagungan putra, muga Allah rezekan duriya ingkang saleh salihah, ingkang nembe hamil mugi paring kesehatan ibu saha bayinipun. Ingkang dereng gadah griya, mugi Allah paring griya. Ingkang gadah hutang, mugi Allah lunaskan hutangnya. Ingkang wayahe mantu dereng panggih mantu, mugi paringi mantu ingkang saleh salihah. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرة والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع الأنبياء والمرسلين
والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين العارفين والملائكة المقربين ثم إلى حضرة وخادر نبي الله سليمان عليهم السلام من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة
فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم
خلقناكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف
ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن جميع أصحاب الرسول أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد مؤمن مسيء ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصرا
مستعجل الله تعالى بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نوينا ذكرا أقربا إلى الله أفضل ذكري فاعلم أنه لا إلا الله لا إله إلا
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya alaiha damudu alaiha nubasu hayya insyaallah ta'ala nahnu biha minal aminin wa birahmatillahi bikaramihi jazza wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa lahal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim min suratil yasin wa ma sabahna min qawla subhanallah wa bihamdi wa ma astaghfarna min qawla astaghfirullahal azim wa ma salayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma halalna ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ila ruhi kita sahaban azmi. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma afina wa'fu anna dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhunuba jami'i ustadina wa ustadi ustadina wa dhunuba jami'i talamidina wa dhunuba jama'atina wa dhunuba kafatil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat nuzanillah ruhin ba'ni kita samana wa zaniniha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'da waghfir lana wa laha. Allahumma ja'al qabraha ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqad hajatina wa hajatikum wa hajati ibu Nurni sekeluarga, hajat dunya, hajat akhirat. Wahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahil mutafaddilil mahmud ar-rahimil wadud al-malikil ma'bud al-ma'rufi bi kamalil karami wal jud al-muhiti ilmuhu bil haddi wal mahdud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina bil laili ruhbanun sujud wa bin nahari ala a'da'illahi usud. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Al-ayah amabadu al-mukarramun wal mukarramat segenap dewan asatidz wa asatidzah
para pembimbing, para pembina, para pendiri Majelis Taklim di Kesanariah dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya, Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan perjuangan dan pengorbanannya, santriawan, santriawati zikir sholat nariyah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, dari berbagai majelis taklim, ataupun dari berbagai keluarga besar, yaitu Iwamid, Nurul Ihsan, Badrul Salam, Ikat Yahid, Hasanah, SDA, Nur Muhammad, Permukota, Darus Syafa'ah, Sa'adah, Ikawangi, atau mewakili loro-loro 11 atau wong rolikur hadir di aula di Kesanariah dalam rangka mengaminkan derek-derek ditungak datang hajatipun Ibu Nuni sekeluarga dalam rangka serat peringatan 100 harinya almarhumah Nikita Syahbana Azmi. Mugi-mugi barokah hadir panjenengan, barokah keikhlasan panjenengan anggenipun waos yasin wa tahlil, mugi Allah paringo sabab dipun ngapuranipun almarhumah Mbak Nikita Syahbana Azmi datang sedaya kelepatane lan mugi dipun tampi dening Allah sedaya amal kesaenane, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Bu Nunik minta barokah doanya untuk putrinya yang bernama Nabila Syahban Azmi, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedua putranya yang bernama Dimas Ahmad Nasyai dan juga Fawas Al-Dil Azmi Arif, semoga saya diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, diberikan keberhasilan dalam meraih cita-citanya, dijadikan anak yang saleh, yang berguna bagi agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita barokah untuk keluarganya Ibu Nur dan Bapak Yusuf, semoga jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan umur yang manfaat, juga keselamatan, diberikan kesehatan dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan minta doanya untuk Bapak Selamat dan Ibu Nur Diatin, semoga diberi umur yang panjang, manfaat, barokah, selalu kesehatan dan istiqomah dalam ibadahnya dan selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap tamu undangan yang hadir jamaah sholawat pada siang hari ini, mugi-mugi anggen jenengan ikhlas mengaminkan hajat dipun Ibu Nunik, mugi dipun dalaken sababiyah hajat panjenengan, hajat kula kali Allah ugi dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala, sami hajat dunya wa hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, masih ada waktu sekitar 30 menit. Perkenankan kita di dalam peringatan 100 harinya almarhumah Mbak Nikita Syahbana pada sore hari ini, siang setengah sore, kita melanjutkan kajian yang sudah saya sampaikan di Tiga Selawat kemarin tentang bagaimana perlunya kita mengerti nafsu kita masing-masing. Dipun dawahaken anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun likulli fardin min afradil insan. Sesungguhnya mengetahui nafsu itu adalah sesuatu perkara yang sangat penting bagi setiap individu setiap individu manusia. Kenapa? Li'anna man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Karepe wong lek ngerti nafsune dhewe, maka dia akan tahu Tuhannya. Jadi bakal bodoh bingung. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi bodoh bingung, lu maksudnya beda Pak. Tapi kok ngerti awake dhewe to? Yo sik dijelasno. Li'anna man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sesungguhnya orang yang mengerti dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Maka mudah-mudahan barokah kajian kita pada siang hari ini di peringatan almarhumah Mbak Nikita Syahbana Estu, dipun dosaken sababiyahipun Mbak Nikita Syahbana pun juga mendapatkan barokah ilmu yang kita kaji di alam barzahnya sarangnya. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya bagaimana Ustadz? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu, ngerti nafsunya sendiri, maka dia akan tahu Tuhannya.
Ai man arafa nafsahu bizulli wal ajzi wal du'fi wal fana'i arafa rabbahu bil izzi wal qudrati wal baqa. Maknane niku. Jadi wong yang ngerti nafsune, ora nang wong frustasi, wong putus asa niku mboten mungkin karena dia ngerti siapa Tuhannya. Maksudnya ngerti nafsu iki piye? Dia tahu man arafa nafsahu bizulli. Jadi wong sing mengerti bahwa dia itu orang yang hina, wal ajzi orang yang lemah. Itu karepe ngerti awake dhewe kula jenengan tahu nafsunya kita sendiri itu maksudnya tahu bahwa kita itu orang yang asor, orang yang lemah, orang sing apa, tidak punya kemampuan, bahwa kita akan fana, kita akan mati, itu ngerti. Kalau nang wong orang ngerti lah bakal arep mati, barang ini orang ngerti wong itu. Ya. Jadi orang yang tahu bahwa dia mengerti nafsunya maka betul-betul dia tahu Tuhannya, maknane yaitu wong sing ngerti tentang keadaan dirinya sendiri. Siapalah kita? Kita adalah orang yang asor, wong sing rendah, wong sing apes, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak orang duweni kabisan. Lane wong ora ngerti nafsune rumangsa iso, ngoten niku rumangsa iso. Lah ya ora mungkin wong iso piye. Manusia itu lemah, apes, enggak punya kemampuan apa-apa. Maka ketika ada kekuatan itu milik Allah, maka dia akan sadar. Akan orang yang tahu Tuhannya ini wong sing belum sadar. Lah kula sampeyan iki gak duwe apa-apa, gak iso kekuatan apa-apa, upama duwe pinter niku ora diakoni kepinterane, balik itu kepinteran dari Allah sing dititipno. Lho, kadang-kadang wong sing banggakno pintere, banggakno ngalime, padahal ngalim lan pinter kuwi mau mek titipan saka Allah. Nah, orang yang sadar betul tentang ini, mengerti akan dirinya sendiri, maka dia akan menyadari bahwa kepinteran iso ngaji ngene iki lho sing nglakokno Gusti Allah. Iso ngaji, iso maca kitab, iso pengajian, iki kuwabeh silian kanggone Allah. Hakikate menungsane dhewe ra iso apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dari Quran. Kalian semua dikeluarkan dari perut ibumu, kalian tidak tahu apa-apa. Lalu dari Ma'ruf Islamuddin, sira lahir ana donya, orang gowo apa-apa, orang ngerti apa-apa, mbok ya padha rumangsanana. Loh, lah ngerti bener bahwa kita tahu nafsu kita sendiri, dia tidak akan pernah membanggakan tentang apa yang dia punya. Bahwa apapun yang kita punya milik Allah semata. Manusia hanya dititipi semata. Ora berhak duweni, ora berhak ngopo-ngopo. Termasuk dulu nih kaparingan putra ndak kita sadana. Iki yo titipan sing gadah Allah. Ketika diminta Allah, maka bagaimanapun tetap kita dipaksa untuk ikhlas, dipaksa untuk lilo. Karena apa? Manusia tidak punya daya untuk menggandeli apapun yang dititipkan Allah kang kula jenengan. Padha napa-napa niku padha, kepinteran lah, kebondo lah, ya padha karo anak kula jenengan iki padha mawon saja. Tapi nggih, hanya mereka yang betul-betul mengerti nafsunya sendiri, dia akan tahu Tuhannya. Ketika dia tahu Tuhannya, bahwa anaknya Bununi pada saat itu dipanggil Allah, Bununi tahu Tuhannya, bahwa itu adalah milik Allah, maka beliau sabar dan tawakal, tegar menghadapi apapun itu, walaupun beliau ada di negeri Formosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, man arafa nafsah, faqad arafa naruh, faqad arafa rabbahu. Artinya kalau orang sadar bahwa kita pun akan mati, lho, wong sing nyadari lek wong arep mati ngono kuwi, kuwi jenenge wong ngerti awake dhewe. Man arafa nafsahu, wong sing sadar lek kula sampean bakal mati, kapan kematian iku mboten enten sing sumarah. Jadwal kita kapan, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Lho wong dene wong lho wis diomongi.
bahwa kita itu akan dimatikan Allah kapanpun, bagaimanapun kondisi kita ketika sudah tiba saatnya. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita akan tahu bahwa ajal kita tidak bisa diundur, bahkan bisa diajukan ketika tiba masanya, tiba saatnya. Ewa semono seberapa kesadaran kita. Gimana kita akan tahu Rabb kita kalau kita saja masih tidak tahu bahwa kita akan mati, dan proses kematian yang sangat begitu singkat, proses kematian tidak ada yang tahu karena rahasia Allah. Gimana kita akan tahu Tuhan kita? Maka orang-orang yang tahu Tuhannya, mereka mengenal Allahnya, tidak ada kesusahan yang berkepanjangan, derek-derek, ibu-ibu. Ketika manusia menyadari bahwa dia orang yang asor nalika diremehne wong yo ora pegel atine dilokne wong. Nggih, mboten napa-napa lah. Itu sinten lho kula niki menungso awal nutfatun wa akhiru jifatun. Kula niki menungso sing awale sangka napa sperma yang hina, akhir-akhire ujung-ujunge kita jifatun fana niku lho. Akhire kita tuh tangkai katang. Awaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun. Awale kula sampean saka mani sing ina nyeblok ning lemah drupung semut. Akhir-akhire kula sampean iki ya batang. Ketika ada orang menghina kita, ya enggak apa-apa lah. Ketika kita dihina, enggak begitu marah betul. Kita tahu Tuhannya kok nggih. Sing mulya iki Allah lho. Nek awake gak mulya lho. Enteng wong dilakno ya mergo dhek dilakno dihina diasarno ngono nesu. Kalau orang tahu nafsunya sendiri, man arafa nafsah, mengerti dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah marah. Nggih, sing mulya iku namung Allah. Maka dia akan tahu faqad arafa wa arafa rabbahu bil izzi wal qudrati wal baqa. Dia akan tahu Tuhannya itu mulya, Tuhannya itu kuasa. Menungso nek kuasa apa? Orang di kemampuan apa-apa menungso niku. Maka maksud ngerti Tuhan kuwi, ngerti Tuhannya itu dia sadar betul, menyadari bahwa yang berhak mendapatkan kemuliaan hanya Allah, yang berhak mempunyai kekuasaan, kemampuan hanya Allah, yang berhak mengerti yang berhak untuk abadi itu hanya Allah. Maka dia yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maknane ngoten niku. Di sini kita belajar bersama-sama. Kemarin kita masuk pada satu nafsu yang namanya ammarah. Ya. Terus pun di suamane iku terus pun dijelas apa? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin masuk pada golek wayang ngaji semua nyate ngene. Lah bareng ngaji ngelempurna lho, Bu. Suka ngaji ngelempurna. Dan iki kula habis ini harus di Pondok Mambal Huda. Saya itu ngajar di Madrasah sana. Habis ini nanti malam saya itu ngaji darat itu 2 tempat. Wes, wayang noe jenengan. Tapi wayang ngaji ngene yo semuanya karena bareng ngaji ngelempro atau model itu kok atau jenengan ini semangat lah hawane iki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin amin barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kemarin masuk pada nafsu yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu nafsu ammarah. Kita harus tahu posisi nafsu kula sampean ben bener-bener sadar betul akan kehinaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kehancuran kita. Yang berhak mulia hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, dan yang abadi hanya Allah. Maka waman jahilan nafsahu birafahuwa birabi ajhalu. Barang siapa yang bodoh, tidak tahu dengan nafsunya, maka dia pun akan lebih bodoh terhadap Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang pertama nafsu ammarah, kemarin sudah kita cek bahwa daerah awake dhewe bahwa kita itu masih tingkatan ammarah ataupun duri ammarah. Bahwa ammarah ini adalah ma'was surur wa ma'ul akhlaqid dzamimah. Itu tempatnya keburukan dan sumber akhlak yang tercela seperti sombong, cinta dunia, syahwat, hasud, ghadab, bakhil,
unek-unek elek. Nah, bahadil martabatul li qalbin nufus qabla mujahadah. Nafsu sing wong sing cek nafsune seperti ini semua, ini berarti nafsu belum pernah dimujahadai, belum pernah diperangi. Tapi minimal nopone ngoten sifat kasute ilang, utawa ana wong sifat muring-muringane pun ilang, sifat bakhile pun ilang, boten akan dendam. Oh, berarti dia sudah melakukan mujahadatun nafsi. Jihad itu akal kata payah. Ora ana wong jihad ora payah ya, nang bature wareg dhewe luwe niku jihad, bature merem dhewe melek niku namanya juga mujahadatun nafsi. Sekarang yang kedua, sudah ada di mungkin konjen pun lawas ya, dari nafsu yang pertama ya. Ma'was surur wa mambalah damiman. Tapi saya duwe akhlak saya duwe bakhil, duwe sunan, duwe iri, duwe dendam. Rose aja munggah nomor loro sik, lek urung mbok perangi dengan tingkatan berikutnya. Asani an-nafsul lawwamah. Yang kedua namanya nafsu adalah nafsu lawwamah. Wahia utawi nafsu lawwamah iku allati tanawarat binuril qalbi. Iku allati nafsu tanawarat bisa nerima pituduh binuril qalbi kelawan pituduhing ati. Fatati mongko tunduk apa nafsu al-quwata ing kekuatan al-akhirah kang bangsa akal. Tarotan ing dalam ambalan kang meneh. Wa tu'silan bisa maksiat apa nafsu ukhra ing dalam ambalan kang meneh. Hanya saja sumatan dimu mongko nri ketun apa nafsu, fatalumu mongko nacat sapa nafsu, nafsah ing awak dhewe nafsu. Wa hiya mambaun nadamah. Nafsu lawamah adalah sumber keketunan. Kenapa? Li'annaha mabda'ul hawa. Karena nafsu lawamah adalah permulaannya nafsu, permulaannya hawa nafsu, wal asrat lan keluputan, wal khirsilan demen dunya. Iki tingkatan yang kedua, ibu-ibu kula sampean nek kira-kira wis duwe haliyah sing model ngeten iki berarti jenengan pun pada kelas yang kedua. Nafsu lawamah niki modele iso nampa pituduhing ati. Allati tanawarat binuril qalbi ya kuwi nafsu sing iso nrimo pituduh kelawan pituduhing ati. Jadi petunjuk tentang hati ngoten niku nampa. Yen sewu lho nggih, kadang-kadang wong mboten nampa dijak ngomongane ati niku ora pada trima. Mulane ketika orang itu betul-betul mulai ada perubahan tingkatan nafsunya, ketika diajak ngaji tentang bab ati niku ora ono matine. Ngoten lho nggih. Maka sering kula matur panjenengan bahwa guru saya selalu menyampaikan kepada saya, Ustaz, nek sampeyan ngaji sampaikan tentang bab hati, maka jamaah akan selalu kekurangan akan kajian tentang bab hati. Tapi nek sampeyan ngaji ini sarengat tok, bosen. Kan cek ae wong bisa ngaji fikih ora males saya hawane. Tapi kalau kita berbicara hati, bicara tasawuf, tidak ada matinya. Karena selalu tidak ada yang pas, selalu ada yang kurang. Terus tengkulon jenengan ini ketika kita opo-opo atine dhewe, masalah ternyata urung nunggon-nunggon opo-opo blas. Maka nafsu lawamah ini allati tanawarat binuril qalbi. Ya kuwi nafsu sing bisa nampa pituduh lawan pituduhing ati. Nur niki maknane pituduh. Sehingga matati mongko tunduk ke nafsu al-quwata al-aqilah. Ya tunduk pada kekuatan sing bangsa akal, kekuatan akale tunduk dalam satu waktu. Akan tetapi dia juga durhaka dalam waktu yang lain. Modele ngono kuwi. Isih piye nggih modele wong iki plan-plan ngono lho sik. Nek ngono kaya yo engko bar pengajian ya lah balik neh. Nek wayah ngaji kaya yo tenan iki wis tenan iki. Engko bar ngaji Bu, bawa sampe neh orang ganteng. Urusan iki bolak-balik ngono. Jadi tapi minimal dia sudah bisa menerima nurul qalbi. Tanawwarat binuril qalbi, orang yang nafsunya setingkatan lawamah ini sedikit banyak sudah ada petunjuk hati yang masuk dalam hatinya.
Nah, mulane sering kula aturaken bahwa orang-orang yang sudah bergegas atau bergerak menuju thariqah, menuju jalan menuju Allah, itu akan ada istilah peningkatan nafsu karena ada mujahadah. Mujahadah ini ku wiritan dibarengi karo poso. Itu nama juga mujahadah. Orang wiritan kok tapi ora tau poso. Jadi mujahadahnya itu wirid disertai dengan puasa. Tidak hanya wirid kok, tidak hanya dengan puasa kok. Puasa, wirid itu menjadi mujahadah secara umum sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, mujahadah ini semua ibu-ibu, kula jenengan ya kudu duwe dokter spesialis yang tahu mana nafsu sampeyan sing paling ngengkelan iku nafsu sing bab apa. Maka itu nanti guru yang tahu tentang kondisi hati, karakter hati kula sampean, maka dialah yang bisa mengobati dengan riyadhah tertentu sesuai dengan yang ditentukan. Sing sering kula aturaken bahwa ketika Rasulullah bertemu dengan seseorang yang mau masuk Islam, saya kamutan boten jenengan, mau masuk Islam tapi syaratnya dia itu kudu oleh zina, kudu oleh ngerampok, kudu oleh maling, oleh mendem. Aku belum Muhammad mlebu Islam asalkan aku oleh zina, oleh mendem, oleh maling, oleh ngapusi, oleh ngerampok, oleh zina piye. Kanjeng Nabi menyetujui permintaan ini. Oke, boleh kau masuk Islam dengan persyaratan itu. Tapi ngomong-ngomong, saya juga punya satu syarat. Oh, dia monggo Muhammad, monggo silakan. Apa syaratnya? Syaratnya Anda tidak boleh berbohong dimanapun, bagaimanapun, walaupun kapanpun. Oke, semuanya boleh. Hanya boleh. Asalkan satu saja. Kamu jangan berbohong. Subhanallah ibu-ibu. Lah saiki ana kiai ditakoni wong kepengin mlebu Islam ndak muni ngono ya bubrah kiai ini. Iso bubrah umate. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu? Dipahami ini ben salah tompo, wong melok-melok kaya Kanjeng Nabi. Iki Kanjeng Nabi memang kaparingan pirsa karakter hati seseorang yang mau masuk Islam dengan persyaratan seperti ini. Nafsu sing paling gede ning gone wong niki wau napa? Kebohongan. Maka Nabi hanya meminta hindari kebohongan. Subhanallah ibu-ibu, karena dia hanya diminta Rasulullah untuk tidak bohong, semua persyaratan yang diajukan ditinggalkan dengan kesemuanya. Iki nandakno lek Kanjeng Nabi memang tahu karakter hati manusia, dan ini loh yang dipraktekkan guru-guru mursyid guru thariqah tentang mendidik santri ben dadi wong apik. Enten tuntunane direken sampai naik dewi. Di zaman Rasulullah pun juga seperti itu. Ada lagi. Dan mulai ngerti bukan hanya itu. Nabi juga pernah bersabda pada Wabisoh, ya Wabisoh istaftikal bakan itu. Karena apa? Umpun ngerti karakter hati seorang Wabisoh yang sudah mampu mengendalikan nafsunya. Ketika orang sudah bisa mengendalikan nafsunya, apapun yang diputuskan, apapun yang diinginkan, pasti ini jalan kebenaran. Yang menurut penangkapan saya, ketika Wabisoh dipun dawuhi Kanjeng Nabi istaftikal bakat, Wabisoh pun kelas nafsu pun kami. Menurut kula ngoten. Sehingga orang yang nafsunya kamilah, masya Allah, diberikan kebebasan oleh Allah, diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngene sampean cek ning gone wong sing ahli sarengat ya nyebek omong gitu. Nyebek ora percaya, ngoten tak percaya. Lho wong jenenge wong kok lho. Saiki sampeyan Sofia, Mbak, bagaimana Nabi mengatakan pada Wabisoh, istaftikal bata. Ketika Wabisoh disuruh bertanya pada hatinya, ini menunjukkan bahwa Wabisoh diberikan keleluasaan tentang apapun. Karena apa? Kondisi nafsunya sudah sesuai dengan aturan, nafsu pun dikalah, nafsu pun dipun mujahadai, sehingga menjadi nafsu yang benar, nafsu yang lurus. Maka apapun yang dilakukan orang yang kelas nafsu seperti ini pasti benar, tidak ada yang salah. Sehingga jadi wong niku cara Nabi malih maksumun. Nabi itu malah terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari kesalahan, terjaga dari terjaga sembarangan. Keharuman,
terjaga maksiatan, pokoknya terjaga semuanya. Nah, ini kelas nafsunya sudah seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa di zaman Rasulullah pun juga berjalan dunia tarekah sebetulnya. Mong wae zaman biyen ora ana dijenenge tarekah niku mboten. Nah, sanikilah untuk bisa kita mengenal bahwa kita berbicara tentang hati memang harus seperti itu. Lah ngene iki nek wong ora nampa pitu duwe ati, mboten nampa cerita ngeten iki mboten nampa. Tapi yang dinampa nampak berarti sudah sedikit banyak kita memerangi nafsu amarah kemarin, insya Allah kita bisa naik pada peringkat yang kedua. Sehingga orang yang tingkatan nafsu kedua amarah ini memang sudah menerima petunjuk hati. Akan tetapi satu ketika dia bisa tunduk pada Allah, satu ketika dia berdurhaka pada Allah, yang ibadah tapi saya gelem maksiat. Lah niku lho, yang ibadah tapi gelem maksiat. Ya belum salah tapi orang gelem zakat. Padha karo ngoten niku. Ya wis iman tapi ra gelem ngamal saleh. Nah, niki lah perkara. Tapi kelas-kelas seperti ini, tapi lho mestine lek sampean ki wis salat, zakat itu mesti kelakon nek sampean nang gondok pasti akan dilaksanakan. Kalau Anda itu beriman, pasti orang yang beriman akan beriman akan melakukan sebuah amalan yang soleh. Ini ayat-ayat yang bergandengan bisa dipisahkan. Atiullah wa atiur rasul. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tiga ayat ini maka bergandengan, tidak bisa tidak untuk bergandengan karena dia hanya seia sekata, seia sejalan. Ya, sejoli ini namanya. Nah, tapi nyatanya Pak, mungkin dia masih tingkatan nafsu lawamah ini. Yo gelem ngaji tapi saya gelem maksiat. Ini saya gelem ibadah tapi saya gelem, mungkin dia pada kelas yang begini ini. Pada kelas yang kedua ini tarotan fatatul quwatal aqilah tarotan wa tusi ukhra. Di satu saat dia juga berdurhaka. Akan tetapi sumatan bimu, kemudian mereka merasa getun nalika dosa itu ora kabeh wong rumangsa getun. Nan sampean cek dhewe mon, ora kabeh wong nglakoni dosa terus rumangsa getun niku ora kabeh wong. Ya kantun kelas nafsune. Ketika dia masih nafsu amarah, ketika tadi ada orang yang minta Anda memberi, ora getun. Nafsune sing amarah kate urung dimujahadah. Eneng wong bar nesu ora getun, eneng wong bakhil ora getun. Ya Allah, aku mang nyapa lho, kok enek wong ora tak ngei, mang lho enek wong njaluk masalah. Kok ora tak ngei iki mang nyapa lho aku ya Allah. Lho ngono iki jenenge duwe rasa getun. Nalika duwe kesalahan, duwe dosa karo Allah, ana penggetunan. Iki ciri-ciri orang pada kelas nafsunya napa? Lawamah. Mulane lawamatun niku akeh modone. Maidu nafsune dhewe, ngoten lho Bu. Maidu awake dhewe peh nyapa. Muring-muring ora aku mangan dadi lone wong ngono kok muring-muring iki nyapa lho. Ya. Enggak, tapi kalau ini enggak bisa kamu bikin-bikin ini. Kalau orang nafsunya masih belum dimujahadai, isek blegedeg nafsu amarah, yo belas lek betul. Sepatemu aku, sesuk tak ujar-ujari nek lho malah ngono lho Bu. Jadi kelingan nek nesuman malah ora trimo, sesuk tepuan titenono, tak ujar-ujari nek titenono malah ngoten iki lho. Oh, dasar wong nafsu sing blegedhekan nafsu amarah mulane gak duwe rasa. Nah, lek wis munggah pada kelas namanya nafsu lawamah, sedikit banyak dia memang pernah durhaka, pernah dosa, pernah maksiat, pernah salah, tapi ning kono iso getuni sing tenanan ing dalem napa? Ing dalem perbuatan dosa yang dilakukan. Bakhil ya gelo, duwe dendam karo abang nyapa ya kok dendam karo wong ki mang lho nyapa ya Allah. Kok dadak pegel barang asik iki mang nyapa. Lho enten ngoten niku Bu. Ciri-ciri orang yang mencapai pada kelas yang kedua yang namanya napa? Nafsu lawamah. Tarotan ukhra sunnatan bimu fatalumu nafsaha, kemudian dia mencaci maki nafsunya sendiri. Wa hiya mambaun nadamah. Nafsu lawamah niki sumber untuk apa? Menggetuni, sumber kegetunan.
Saiki awake dhewe sok tau betul napa ora ngono lho, tau ngelani perkara-perkara sing mestine ndak bener dilakoni iki awake ya tau betul napa apa ya biasae. Sing paling penak niku wae. Bar nesu karo wong-wong sampean gelo apa ndak. Nek tau gelo pas bakhil mang tau gelo apa ndak ya Allah diingin ngene sumbangan aku ora ngek lho. Padahal dhuwit yo eneng lho aku mang nyapok. Bar nesu karo wong nyapok nesu-nesu gimana nyapok. Ora kok malah muni ngene, oh ditanono sesuk cepukan nek es au cari-cari tenan pokok ditanono soleh tetep nang liburan ditanono malah nambahin nek. Oh, itu ciri-ciri wong sing urung pernah mujahadah nafsu dereng ngambah dunia thariqah. Lah ngono ikhlase angel, ibadah ya mek ngono tok, ora ana perkembangan, ora ana kualitas ibadah selama kita tingkatan amal. Tapi kalau sudah masuk pada lawama ini, arep ana tondo-tondo ing dalem ledet diwong di anah rumatul hawa wal asrah. Karena itu permulaan hawa dan permulaan keluputan, permulaan demene karo dunya, tapi sudah dapat teratasi dengan apa? Dengan cara menggetuni hal-hal yang tidak semestinya dikunjungi Rasulullah. Sehingga ini yang mendorong seseorang bisa taubat dan nasuha. Sehingga dengan nafsul lawamah ini orang akan mulai baik. Kan dirasa gelo ora mungkin ambaleni wong dirasa gelo kok baleni. Wong sing jek baleni masale nampil si amarah niku wae bulan baleni ae. Benak lek kuwi dosa te baleni nek esuke ngono. Kalau sudah ada penggetunan atau penyesalan, maka orang yang betul-betul menyesal dalam setiap perbuatan dosanya, saya meyakini dia akan membawa setiap kesalahannya untuk bertobat kepada Allah karena dia betul-betul menyesali. Ya, nyesal niku ora kok dipindhoni neh. Berarti lah eneng wong tau maksiat gak tobat kok maksiat neh, berarti dhek dereng betul-betul menyesali. Nah, mulane dosa pangkah menumpuk. Lah niku lho sing dadekno ora iso membuka hijab manah kula jenengan karena tumpukan dosa. Lah, ketika sudah lawamah, maka dia akan mulai apa? Mulai getun, sehingga getun itu mulai mengiring dia untuk tobat kepada Allah, dan tobat itulah yang sedikit demi sedikit akan membuka hijab hati kula panjenengan dibuka saete digosok lewat taubatan nasuha. Nah, isone tobat mesti wis tingkat nafsune pun wonten lawamah. Dene nek wong urung lawamah tok tobat berarti ya mek ala tobat nek ngono ora tobatan nasuha tapi ala tobat nek ngoten niku tok. Karena apa? Dia akan mengulangi hal yang sama, akan tercemplung pada jurang yang sama karena tidak ada penyesalan walaupun tapi tidak ada penyertaan dalam hati penggetunan atau penyesalan, tidak mungkin dia akan tersembuhkan dari dosa yang pernah dijalani. Nah, maknane nafsu lawam niku wong sing mulai tobat dan nasuhan iki pun masuk pada nafsu lawamah karena pun enten penyesalan. Sama rahmati Allah jam 2 itu. Waduh, jam rangkong ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini. Yang penting doa nih lek ngeten iki nggih. Yang penting yasin dan tahlilnya lek ngaji wae lah sesuk ngajine semua ngajine Setu libur. Lah nyapa libur? Setu kelima jadi dari Setu kelima libur. Bapak ben iso jalan-jalan karo bojone. Jadi Sabtu kelima libur nggih. Mudah-mudahan pun dirahmati Allah sedikit yang saya sampaikan ini ada barokah, ada manfaat yang sehingga banyak yang disampaikan nih tentang bab nafsu ini. Ada kita harus bisa melewati 4 kematian katanya. Oke, ada 4 kematian yang dilewati loh. Lagi maca waqala badul masyayikh man dakhala fi madhabina hada falyaj'al bi nafsihi arba'a khisalin min al-maut. Dadekno 4 perkara ning gone atine saka 4 kematian tuh. Di situ 4 kematian itu ada namanya mautul ahmar, maut ahmar, maut abyad, maut aswad, maut akhdar. Ono mati abang, mati ireng, mati putih, mati hijau.
iki lek kepengin ngambah dalan menuju usul pada Allah, kula sampean kudu mati patang warna niku. Mati abang, mati putih, mati ireng, mati hijau. Apa sih maknanya mati putih? Insya Allah kita akan sampai pada itu juga. Mungkin di malam Ahad ya, malam Ahad kita kembali di zikir salawat. Kita akan melanjutkan dari kajian kita pada sore hari ini gitu ya. Mungkin mekaten yang kasih waturakan ya, kita tutup dengan doa mugi-mugi hajatipun ibu Nuni sekeluarga, khususnya almarhumah Mbak Nikita Sahdan Azmi estu dipun ngapura Allah, dipun paringi padang kubure, jembar kubure, upi kantuk rahmat wonten alam kubure nggih, dipun dadosaken rodotan wiryadil jinan nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah ya Rabbana lakal hamdu bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah wa abdanina wassalamati wal afiyati wa dunyana wa kunna sahiban safarina wa khalifatan fi ahdina. Allahumma ya Allah nas'aluka imanan daim wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan ala bala'i sabira wa waladan salihah wa salihatan wa ilman wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawilan Fatimah. Rabbana Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa tajajana wa iyyahum min al-jahil wa al-zahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hajati ibu sekeluarga, hajat dunia, akhirat lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah penulis yang hadir mahrong insyaallah barokah nggih. Mungkin mekaten semanten ingkang saya aturaken kirang langkung pangapunten. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.